अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। नाजुक सूरत हाल है क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर के। अमरीकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जुमे और हफ्ते को स्टेज लगेगी, कौन कौन आ रहा है ये सब आपके इल्म में है। मुज़ाकरात की असल कहानी क्या होगी, कैसे ये वफूद मिल बैठेंगे, पाकिस्तान बीच में होगा या नहीं, ये बात तो हम डिस्कशन में लेके आएंगे। लेकिन इस वक्त तक की सबसे अहम और बड़ी खबर ये है कि वो जो लबनान की सूरत हाल थी, वहाँ पे जो बर्बरियत जारी थी, उसमें भी पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा कर डाला है। और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इसराइल ने बराह रास्त लबनान से बातचीत करने पर भी इत्तफाक किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसराइली हुकाम की जानिब से ये स्टेटमेंट्स पब्लिक हो चुकी हैं कि वो इसी हफ्ते से लबनानी हुकाम के साथ बात करेंगे। अगर ये कहा जाए कि एक और जंग और एक और सीज़ फायर पाकिस्तान करवाने में, एक और जंग रुकवाने में और एक और सीज़ फायर करवाने में कामयाब हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा। कैसे, वो बात करेंगे। इसके बावजूद कि मेरे अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात, अभी भी कंसर्न्स हैं नोइंगली कि इसराइल की पोटेंशियल जो स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है सबोटाज करने के लिए इन मामलात के ऊपर। लेकिन रात गए, ये कल रात की मैं बात कर रहा हूँ, रात गए पाकिस्तान ने फाइनली फिर एक ईरान से भी बहुत तवील कन्वर्सेशन की कॉल की सूरत में और अमेरिका से भी, और वो इसी मुद्दे पर मबनी थी। क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट में लिखा हुआ है कि सीज़ पर तमाम इफेक्टिव इलाकों में बशमूल लबनान होगी, फिर इसराइल क्यों वहाँ पंगे कर रहा है, फिर अमेरिका क्यों पीछे हट रहा है। और ईरान ने यह तक कह दिया कि अगर आपने सीज़ फायर वहाँ ना किया लबनान में तो हम पीछे हट जाएंगे, जंग बंदी खत्म हो जाएगी। तो ये खतरात मंडाने लग पड़े थे, जिसका इजहार हम कर चुके थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ये कल रात की बात है जब अमेरिका से बहुत क्लैरिटी के साथ कुछ जिम्मेदारों से मेरी बात हुई। समझ में ये बात आई, अब रिपोर्ट भी कर रहा है मीडिया, कि पाकिस्तान ने फिर खुल के बात की कि जो बातों पे इत्तफाक हुआ था लबनान बिलखुसूस, उस पर अमल करना पड़ेगा, वगरना सूरत हाल फिर किसी के हाथ में नहीं रहेगी। और ईरान भी, कल रात की मैं बात कर रहा हूँ, एक दो अरब ममालिक के मुल्क के ऊपर जहाँ से हमले हुए थे वहाँ पे एक फुल स्केल हमलों का प्लान करा था, वो भी पाकिस्तानी कॉल की वजह से रिस्ट्रेंट का उन्होंने मुजाहरा किया। तो दोनों अमेरिका और ईरान को कल रात की मैं जो बात सुना रहा हूँ उनको थोड़ा समझाया गया या अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया गया, जो लकीली हुई। ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। अब हुआ ये है कि ये जो इनका सहाफ़ी है बराक रेविट, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, एक्सियस में लिखता है, CNN में भी रहा है, इसराइली फ़ौज में भी किसी ज़माने में काम किया, व्हाइट हाउस का कॉरेस्पॉन्डेंट रहा, बड़ा मशहूर। इसने फिर आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इसने गुफ्तगू की और इसराइली हुकाम के साथ। इसने खबर ब्रेक की कि स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन में अगले हफ्ते से लबनान और इसराइल बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका के जो सफ़ीर हैं लबनान में, माइकल ईसा, वो उसमें शरीक होंगे और वो लीड करेंगे इन टॉक्स को, अमेरिकी सफ़ीर लबनान वाले जो हैं। इसराइल के जो वाशिंगटन में सफ़ीर है वो आएगा और लबनान का जो वाशिंगटन में सफ़ीर है यानी नादा मुआवद, वो इसमें शरीक होंगे। इस बीच में आपको याद होगा कि दिन के वक्त लबनान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के बीच टेलीफोनिक कॉल हुई। उन्होंने भी कुछ गुजारिशात की और लबनानी ये सदा कर रहे थे कि हमें भी सीज़ फायर का हिस्सा बनाया जाए, हमारे यहाँ भी सीज़ फायर हो, जंग रोकी जाए, क्योंकि उस हमले में 10 मिनट में 100 से ज़्यादा फ़ज़ाई टारगेट्स किए थे इसराइल ने, 250 से ज़्यादा बंदा शहीद हुआ था। अब बराह रास्त मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ इन्होंने कर लिया हुआ है। यही लबनान की मांग भी थी। गैर जो इसराइल इसमें मुतालबा उनसे कर रहा है कि आप हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करें। ये एक और कहानी है, इसके ऊपर बात आने वाले दिनों में होती रहेगी। इसमें अहम बात यह है कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हमें सीज़ फायर का हिस्सा बनाएँ। जो प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई उसमें तो ऐसा सच उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन ये हुआ, ये बिल्कुल ऐसा हुआ। अब लबनान के जो सदर हैं, जोसेफ ऑन, उन्होंने ये फिर स्टेटमेंट दिया अल जज़ीरा को कि जंग बंदी वाहिद हल है, बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका, मुस्बत जवाब मिला है अभी तक इसराइल की जानिब से। तो ये मैं तो शुक्र ही करूँगा कि वो निहत्ते थे, उनका कोई ज़िक्र ही नहीं था मीडिया में, इंटरनेशनली भी उस तरह कवरेज नहीं मिल रही थी, एंड दे वर इग्नोर्ड। लेकिन हैट्स ऑफ टू ईरान कि ईरान ने अपने जो मुतालिबा था उसमें एक मुतालबा ये भी रखा हुआ था कि लबनान में भी सीज़ फायर होगा, वहाँ भी जंग बंदी होगी। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आपके पास है, तो वो सिरा मुझे नहीं मिल रहा था कि ये क्या गड़बड़ हुई है, और अमेरिका ने पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन वो जो कल रात की कहानी मैं सुना रहा हूँ उसमें वो ज़िम्मेदारों को ये बताना है कि पाकिस्तान ने फिर खुलकर बात की, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया, जो टेबल सजाया है, जंग बंदी करवाई है, राब्ताकारी और सिफारतकारी की है, उसके बदले अब इतना तो बनता था कि पाकिस्तान खुल के बात करता, और वो की। और अब जो स्टेज मिला हुआ उसमें ऐसे मौक़ों पे ऐसी चोट या ऐसी बात करने में हरज भी नहीं है। यही मौसर सिफारतकारी का तरीका होता है। अब ईरानियन जो हुकाम हैं वो आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं,
اور پاکستانی جو طیارے ہیں انہیں اسکاٹ کریں گے. بھرپور طریقے سے فائٹر جیٹ جو ہیں فضاؤں میں موجود ہیں. حتیٰ کہ سعودی عرب تک بھی کچھ رینج پہنچی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے کی فضاؤں میں اس وقت آپ کے پاکستان کے جو طیارے ہیں وہ پوزیشن سنبھال چکے ہیں تاکہ معزز مہمانوں کو اسکاٹ کیا جائے. جو ایرانین امریکی حکام ہیں وہ 2 وفود کی صورت میں آئیں گے. پہلے وٹکاف اور جیرارڈ کوشنر پہنچیں گے, پھر جے ڈی وینس پہنچیں گے. ان کے لیے موٹر کیڈ ان کا اپنے ساتھ آتا ہے. ریڈ زون میں آپ کو پتہ ہے یہ بندوبست سخت ہو چکی ہیں. اطلاع اب یہ مجھے ملی ہے کہ پہلے پاکستان کے جو حکام ہیں وہ دونوں سے یعنی ایران سے اور امریکہ کے جو وفود آئیں گے ان سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کریں گے, پھر دونوں کو بٹھایا جائے گا اور یہ معاملہ ہفتے تک جائے گا, یعنی جمعہ اور ہفتہ. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ایک اور میں آپ سے ڈسکس کروں کہ یہ یو اے ای کا ذکر آپ کو پتہ ہے بڑے خاص انداز میں کرتا ہوں جو میرے دیکھنے والے ہیں. یو اے ای نے جب میں نے دیکھا نا یہ بدلتی صورتحال میں کہ یہ پاکستان کی کال ہے, پاکستان نے امریکہ ایران کو کھل کے ان سے بات کی ہے, لبنان والے معاملے پہ پوزیشن لی ہے, تو یو اے ای نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی ان کے دفتر خارجہ نے, جو میں نے پڑھی ایکس کے اوپر موجود ہے. انہوں نے لبنان پر ہونے والے جو حملے ہیں اسرائیل کی جانب سے ان کی مذمت کی ہے نا بڑی خوش آئند بات. تو یہ میرے لیے ایک بڑی حیرت کی بات تھی. وہ بحرین ہو جائے, قطر ہو جائے, کویت ہو جائے, فرانس ہو جائے, جرمنی ہو جائے, ساؤتھ افریقہ ہو جائے, تمام ممالک جو ہیں, سعودی عرب ہو جائے, سب پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں, مبارکباد بھی دے رہے ہیں. ایک خبر میں اور دوں کہ ترکیہ پاکستان کے پیچھے پڑا رہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں, آپ لیڈ کریں. یہ بھی چیزیں پبلک ہو چکی ہیں کہ آپ لیڈ کریں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں. تو یہ موقع جو مل رہا ہے پاکستان کو, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں صوفی ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب. ان کا ایک جملہ رہ کے یاد آتا ہے نا کہ اقوام عالم کے فیصلے آنے والے دنوں میں پاکستان کی ہاں یا نہ سے مشروط ہوں گے. اللہ کرے ایسا ہو. خوش گمانی رکھنی چاہیے بدگمانی کی نسبت. تو میں خوش گمان ہوں پاکستان کے حوالے سے رائٹ ناؤ, اس لیے یہ معاملات آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. یہ پہلا موقع ہوگا جب کوئی امریکی نائب صدر یا صدر اس دور میں آئے گا جب کوئی ڈکٹیٹر یا فوجی رہنما بظاہر برسر اقتدار میں نہیں ہے جی. مثلاً آپ دیکھیں 2005-06 میں بش آئے تو مشرف صاحب تھے, کلنٹن آیا تو 2000 میں تو مشرف صاحب تھے, یحییٰ خان کے دور میں 1969 میں نکسن آیا, ایوب صاحب کے دور میں 59 اور 67 میں جو صدور 2 تھے وہ آئے تو وہ بھی اس وقت فوجی حکمران تھے. جے ڈی وینس کا سلسلہ جو ہے اوہایو سے اس کا تعلق ہے, ٹپیکل امریکن گائے اور ریپبلکن, ناول بھی لکھا ہوا ہے. بیوی ان کی انڈین نژاد ہیں اوشا. تو ان کے آتے ساتھ ہی پاکستانی کو جو حصے ظرافت ہے وہ پھڑک اٹھی ہے. کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے آتے ہوئے سگار لے آنا, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے سیور پلاؤ کھلاؤ, کوئی اس کو وہ فضا خان اور ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہون سیٹ پورا ہوا ہے. تو وہ حصے ظرافت ان کی کمال ہے. جیسے انڈین کو مثال دیتے ہیں ویسے اس معاملے کے اوپر بھی اب ان کی حصے ظرافت پھڑک رہی ہے. ہیونگ سیڈ آل دیٹ, رائٹرز نے یہ خبر دی تھی کہ آن دی برنک آف رسپونڈنگ لاسٹ نائٹ, ایران پچھلی سے پچھلی رات, اور وہ ملک کا نام بھی لے لیتا ہوں یو اے ای, اس کے اوپر مکمل طور پر حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہوا تھا. پاکستان نے روکا. شاید یہی وجہ ہے کہ یو اے ای کی جانب سے لبنان حملوں پر اسرائیل کی بھی مذمت بھی کی گئی ہے, اکنالج کیا جا رہا ہے. تو یہ میں نہیں کر رہا, انڈین میڈیا اکنالج کر رہا ہے, باقی لوگ اکنالج کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے ان دیکھنے والوں سے جن کو دکھ ہوتا ہے جب پاکستان کا مقام بلند ہوتا ہے کہ تھوڑا غور کر لیں. یہ مادر وطن کا معاملہ ہوتا ہے, باقی حساب تب بعد میں ہم طے کر لیں گے. آل آئیز آن دی مارننگ نو, وفود پہنچیں گے تو پھر یہاں سے کیا برآمد ہوتا ہے اس منظر کو ویژولائز کیجئے کہ جب اسلام آباد ایکارڈ پہ کسی حد تک اتفاق ہو جائے اور اس کی سائننگ سیرمنی ہو رہی ہو, کمال منظرنامہ وہ بن جائے گا. فی الحال پاکستان نے جو حق ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے, میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.